Nganong intentional ta mupili sa joy because there are obstacles you need to overcome for you to have joy. Number one is fear. Now, fear is a human emotion. Pastora, normal man mahadlok, yes, kay tao man ka. No, dili man ka superhero. But mahimo siyang babag sa joy when fear holds you back to do things. Kanang, ay, dili na ko ni buhaton kay basin mainani. Kanang, unsaon day pag-overcome ang fear, kanang buhaton gyapon nimo ang maayo nga butang, bahalag na hadlok ka. You know, ang kahadlok, mukawat na siya sa imong kalipay. Unsa day buhaton, pastora? Do things afraid. Kung kabalo bitaw ka nga ang imong buhaton kay wala nag-disobey sa Ginoo, do it afraid. Pastora, mahadlok kayo ko musimba kay ingno niya ako sa kong mga amigo nga, bay, unsa man na bay? Uy, praise the Lord na day ka, bay? Igsoon, do it afraid. Kay mawala, di mawa nimo. When you are fearful to do something, mahimong makawatan ka ana sa tinuod nga kalipay. Nganuman, magsige na lang jud kag kahadlok and you will never try things.